हे गाइस जय जगन्नाथ आशा को समस्त भलरे थे। तो आम ए जाऊँ टे बाहर को कम आप देखो मैं आगू आगू कौन कर आगे पूरा खोला खोली तो आम ए जाऊँ चल चली ऊबर पर्यटन कौटी भल लगे मिछे एबे चलू आम जुडियो जुडियो को लिखा डेरी मिल्क बबल्स में रखा बबल्स हाँ हाँ तो वाला से जे कोड मत भी इच्छा होना यहाँ रिसेंटली आनी मत इच्छा मुझे नहीं कि मैंने इतना नहीं जाऊँ नहीं सेवन हम 3 जन सेम सेम नहीं जाना भल कंफर्टेबल अच्छे नहीं जाओ हाँ हाँ सेम 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 बैठे बोलचु रिया से नहीं ड्रेस वगैरह जाऊँ पाँच पानी देखा कौट अच्छी मुंड गला मुझे दुकान ठिया था ना कहनी 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 से दे बोझे जिनस धरी पारे हाँ चल धरबी गोटे गोटे कौन दबू दे 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 ये कौन
ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପିଇବୁ ଥଣ୍ଡା ହେରିକା। କ'ଣଟା ପିଇବ ତାହେଲେ କହୁନୁ? ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାହା ବି। ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ତ 2ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯାଉନି ଏଇଠି ରଖ। ଓହୋ କି ଖରା, ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜୁମ୍ ଅଛି, ତୁ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଏତେ ଜୁମ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଖରା। ତ ଆମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ରିୟା ଯାଉନି ଆଜି, ମିଛ ତ କହିବି, ରିୟା ଯାଉନି ଆଜି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, 2-3 ଦିନ ପରେ ଯିବ। ଆମେ ସୁଷୁମର ବଢ଼ିଆ ମଜା କରିବୁ, ମସ୍ତ କରିବୁ, ବାପାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କେହି ପିସ୍ ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ ଇଏ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରଖିବି ଟିକେ ମାନେ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲାଣି ତାକୁ, ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ହାय ଆଜି ଆମ ସିରିଆ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ରିୟା କହିଲା ଆମ ସହ ଯିବ ବୋଲି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚାମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହଁ ମୋ ନାନୀକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଲାଜ କହିଲା ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ला 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 10 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁଶ୍ରୀ? 10 ମାସ ପରେ ତତେ ଘରକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ ମୋ ଖୁସି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର କେତେ ମାସ ହେଲାଣି କହିଲୁ? ହଁ କେତେ ଦିନ କହିଦେ? 10 ମାସ। 3 ଦିନ, ସରି 3 ଦିନ 5 ଦିନ। रामदू भी जल्दी जल्दी जा रही है, देखते हैं जरा बस मेरा कुछ मजे मजे साइड में लॉक से ओ मां और ये सीधा मार आराम से जा बोझ भरी बस पुणी फुटस हम चल आमे जाऊँ पूरा अंधार रास्ता चली चली घर को। हाँ सତରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି।
शांति। ओके बाय।